আজকে মরলে কালকে দুই দিন, পরের দিন কেউ কাঁদবে না। আজকে মরলে কালকে দুই দিন, পরের দিন কেউ কাঁদবে না। যাদের জন্য করলা কামাই, মরলে তারা চিনবে না। থাকতে সময় করো, ঈমান করো খাঁটি। থাকতে সময় করো, ঈমান করো খাঁটি। हाय सर। हाय। नमस्ते। नमस्ते। जी आपका नाम क्या है सर? जी मेरा नाम है। कहाँ से आए हो आप? जी हम से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। अरे वाह, काम क्या करते हैं आप? अब काम के बारे में ना ही पूछो तो अच्छा है मैडम जी। क्यों? काम तो बहुत ही गलत काम करते हैं, घटिया काम करते हैं, इज्जत नहीं है हमारी। आप यहाँ क्या करने आए? अरे यहाँ पे आने का यही मकसद है कि घर वाले मोहल्ले वाले सब बोलते हैं कि इतना अच्छा गाते हो, तो एक बार इंडियन आइडल क्यों नहीं चले जाते। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा मंच है, बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल तरक्की हो जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये पोटली में क्या लाए हैं आप? अब पोटली में तो कहाँ बताए मैडम जी, पोटली में तो खिलौना है। अभी अभी हम रास्ते में खिलौने से मदारी की तरह खेल दिखा के 40-50 रुपए कमा के आए हैं। वो अभी खाना खा लेंगे होटल में। पैसा एक भी नहीं है जेब में, मदारी का खेल दिखा देते हैं और 40-50 रुपए कमा लेते हैं। आपका जो सपना है, अगर आप सच्ची मन से देखते हैं वो सपना और आप उतने काबिल हैं वो सपना देखने के, तो डेफिनेटली हम आपको आगे लेके जाएंगे, ये पक्का वादा है। अगर आप डिजर्व करते हैं तो क्या गाना गाने वाले हैं? जी आज हम बहुत ही एक दर्द भरा गाना गाने वाले हैं, बहुत ही सैड गाना है। वाह वाह। इस गाने को जो भी सुनेगा रोने लग जाएगा। मेरे भी बहुत ही आंखों में आंसू अभी भी आ रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। चलिए जरूर सुनते। कम ऑन ब्रदर, गुड लक। আজকে মরলে কালকে দুই দিন, পরের দিন কেউ কাঁদবে না। যাদের জন্য করলা কামাই, মরলে তারা চিনবে না। থাকতে সময় করো, ঈমান বড় খাঁটি। তোমার আমার শেষ বিছানা, 3.5 হাত মাটি। আজকে মরলে কালকে দুই দিন, পরের দিন কেউ কাঁদবে না। যাদের জন্য করলা কামাই, মরলে তারা চিনবে না। থাকতে সময় করো, ঈমান করো খাঁটি। তোমার আমার শেষ বিছানা, 3.5 হাত মাটি। আজকে মরলে কালকে দুই দিন, পরের দিন কেউ কাঁদবে না। কত কষ্ট করে তুমি করলা স্বামীর বাড়ি, সেই বাড়িতে ঠাই হবে না, চাইতে হবে ছাড়ি। কত কষ্ট করে তুমি করলা স্বামীর বাড়ি, সেই বাড়িতে ঠাই হবে না, চাইতে হবে ছাড়ি রে মন, চাইতে হবে ছাড়ি। মোহমায়ার টানে তুমি রবের বিধান ভুইলো না, মোহমায়ার টানে তুমি রবের বিধান ভুইলো না। পাপ পুণ্যের হিসেব নিকেশ একদিন মালিকরা পানা। থাকতে সময় করো, ঈমান করো খাঁটি। তোমার আমার শেষ বিছানা, 3.5 হাত মাটি।
আধার ঘরে রবে করে ছাইরা তুমি সব। কেউ যাবে না সঙ্গে তোমার, থাকবে সেদিন আধার ঘরে রবে পড়ে ছাইরা তুমি সব। কেউ যাবে না সঙ্গে তোমার, থাকবে সেদিন রব তোমার, থাকবে সেদিন রব। পিছে মায়ার এই দুনিয়ায় ক্ষণিকেরই ঠিকানা ঠিকানা। জাতি পাতি নেভে ভাবে মাটি হবে বিছানা। থাকতে সময় করো, ইমান করো খাকি, তোমার আমার শেষ বিছানা 3.5 হাত মাটি। আজকে মরলে কালকে 2 দিন, পরের দিন কেউ কাঁদবে না। যাদের জন্য করলা কামাই, মরলে তারা চিনবে না। থাকতে সময় করো আমল, ইমান করো খাকি, তোমার আমার শেষ বিছানা 3.5 হাত মাটি। আজকে মরলে কালকে 2 দিন, পরের দিন কেউ কাঁদবে না। আজকে মরলে কালকে 2 দিন, পরের দিন কেউ কাঁদবে না। আজকে মরলে কালকে 2 দিন। Superstar singer. Oh God, we're so lucky. What a life. Oh man. ये चीर दो, दिल निकालो, ले जाओ घर। For updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the video.